Voilà, chers Guinéens, chers compatriotes, Pai Kunsare, Ngal Pai Ngal Labangal, Nantungalinde, Pai Ngangal Nanda et à Paile. L'info vient de tomber tout de suite dans mes oreilles. Aïdon dit, quand ça remonte, on donne directement. Si info on yanni tout, on va remonter l'information à la immédiat. Donc, cette information aussi, c'est une information qui vient de tomber dans mes oreilles. Aïdon dit, menga tata anyal la saka wula. Sendite me wala na onko feundi kong. Ara inon do ngala ne bugol juste do ta ko message alerto mi andi na tungusmani gawal mi humpitike. Ara musibe. Kanko Mamadi Doumbouya Jordan Konde président Kalambandion. Ara don andi Hollandita ki pijidi no fei. Mi andi on jentike kono nanali. Usmani gawal yalti. Ka o radio yete do Meriador. Oyo lagine yalta e sediao. On anda ko fetti konde nyande. Usmani gawal non ko yon sendu tutawa o anda mi andi ko fetti tonko. Colonel o luba nino mo dullere. Tapita balandi mo siko kanko lami lagine. Usmani gawal gila. Usmani gawal trembli. Waka pew o wata pipi katuba mako. Mingala ni on. Colonel on tapani motabal minuma. Owi hidawa yaude wi alagine yalta esediao. Tai kanko Usmani gawal o anda Mamadi Doumbouya non nabi ministre d'affaires étrangères en Accra fi négocie gol. Kanko Usmani gawal joni benala moyo wawlu goddum o yalta o wawla goddum. Ara no Mamadi Doumbouya tapano motabal. Kodo wadi bimbinde nyande o yiltiti ka radio. O yewti kadi o wi o mena mede mari mbudi. Ye budi no ka bank Mamadi Doumbouya landi si tayo o fi mata ganja. Parce que Usmani gawal be wola goddum o wada goddum. Usmani gawal ko jinyo. Ara no Mamadi Doumbouya no wadde programmation fino limosiramo. Ara dum non ko teddungale modon sede ko gonga kadi. O yi sedia on ko nabani lagine kong. Hara hibe jejude o yi ministre d'affaires étrangères o yawno Ghana. Dum non kadi o yiri gite monden ka. O yi ko Usmani gawal wawli kong. E CNRD ko ni wadde kong. Nanda, yida, yada. Donc, les gens doivent ouvrir leurs yeux. Savoir nos renseignements, nos influences. Litu beaucoup. Hara ino musipe. Bato ko mi andi tintaon. Piji bui. Di men yewtata. Men holla. Tawata kaino yadi program jidin. Tawata wopi tata. Kodula ngandi. Ay minati e alansara suma e. Fo wachita golle munden. Nata. Edito program pa konsare on. Hara musipe ko sati kono lati. Hara Usmani gawal. Futike sepita gol. Kodo nombe nata en va tomber. En va tomber net. En va tomber. Sabuna. Usmani gawal hala jide woni haldedi. Andi ko beyata kon hake. Et Koudi, et traitiaga la sikaika traître. Alors tu n'es pas vrai traître. Awata jamfagol jama on fou. Haray colonel Mamadi Doumbouya, tapano Usmani gawal, hetchian kitabal. O oui mi weltaki, ko yawda wowluda konka radio, tu communiques mal. Usmani gawal a tremblé, il a demandé des excuses. Il dit bon, c'est une façon de déstabiliser, c'est une façon d'haïr. Colonel Ongoli, kanko Usmani gawal communique tirtani o communication Usmani gawal o weltora o Usmani gawal no yewtirtani kanko du wala nakimo haray wolli Usmani gawal nani duwa yewtirde ka mediaji haray dum non ko teddungal Guinéembe adi di gawal no mapi nini Usmani gawal wanaka jama wanaka gouvernement nini mo mapi ha yani piti sendite wallahi si Usmani gawal demantisi ko preuve arata preuve direct si mi ali Usmani gawal wi wanano woniri mwandi ko terre à terre ko mi alta kon kadi o wawata yeddude il peut pas dire c'est pas comme ça so yeddi si mi ali Usmani gawal yeddi wallahi ne mi juuti naymo o ay wa Jordan Konde Usmani gawal fota wa FIFA no rabbide
no raɓɓiɗa no fota wa bidoru ndu 20 litres no yawo ɗo yimɓe quoi. Très bien yo colonel on dampe hoore yo yaltinay ka ɗum ko ɗum woni nafigiyagal ko ɗum woni escroyagal. Ha ɓe nelama ya wolu goɗɗo ya wola ko faalaɗa kon himoyna ton journaliste ɓe ɓen attendez vous savez la Guinée peut sortir à la CEDEAO va être comme Mauritanie. Colonel on tappitable taw ka balle to c'est qui ça oko Portugal gouvernement maɓɓe gawal alotike ƴiƴam palla ayne donc ɗum ɗon hewtilan ka entreprise an ɗo way colonel on tappanima tabal o yima sa fillitike sigadi yewtereji ka limojeteɗo hayɓi taw des sanctions à la immédiat. Donc musidɓe an Ousmane Gawal piji ɗin fuɗɗike waylitade fe makko ton no ngaɗi ngas hanki o nodduno sukaɓe goo yo yaw hunto ka makko. Sukaɓe ɓe wi Ousmane Gawal ɓe yata ñamugol ton parce que ɓe anda sina poson o woni wadde wara ɓe. Sukaɓe buyno ka laksi ton ɓe yanogoy ɓe yewnoɓe ton ɓen ko mbuɗi tori. Ousmane Gawal wi kañum ko ñamete mari de o ala mbuɗi ko jonna ɓe o yino ñamete no wodi kala faalaɗo ñamude no wawi ñamude kono mbuɗi on o jonnata kanko mbuɗi ala ko ɓe yaw ɓe kellana ɓe kellana CNRD ko ɗum are o noddiri ɓe wolangol ɓe projet ji Mamadi Doumbouya haray noon sukaɓe jaabino mo kañum ko mbuɗi faala. Ousmane Gawal wi ala mbuɗi ko jonnato haray noon sukaɓe kañum wino kañum ɓe ronka ko ɓe ñaama kamɓe ɓe ñaamay ka maɓɓe ɓe huntoto ka maɓɓe ɓe waɗa piji ɗin fof ka maɓɓe ton. haray Ousmane Gawal holli kañum kanko ko si yimɓe ɓe ñaamay ko sunna kati o defani ɓe ko sunna kati woni ko defi fi faalaɗo ñamude o. sukaɓe wi welaka kañum ko si tawi mbuɗi on heɓoto si mbuɗi heɓotako haray awata nannaki haray ko ɗum woni ko ɓe haldi. Donc ɗin piji ɗon kadi feƴƴuno nder ton musidɓe am piji no feƴƴude ka saare meɗen ko tawata joni ko preuve en preuve wallahi billahi tallahi hakkunde en Allah kala golluduɗo e Mamadi Doumbouya à partir de maintenant là payku saare yalta e paquet ji ma ɗin vrai tawata nde kada ɓe mi takkantonoɓe mi takkantako ɓe mi peñana ɓe vrai hakku avec force tranquille. Si goɗɗo kadi ñeƴƴi walla wi démenti sey ayay ko feƴƴata ko mimi bakagoy min mi ala ko bona hakkun e nder Afrique ɗo kadi ne waɗoɓe vidéo ji goto susta comparago ha terre à terre waɗa yara e suuɗotako waɗana on tigi ha yona yokku kadi haray ko ɗum musidɓe an musiddaji boloddaji wonɗi e darude haray Ousmane Gawal o holli koye jama o yaha hunto ka makko ɗo kere ka waɗowo donji. Ousmane Gawal sukaɓe yaha hunto ka makko a sikkude joni a trompira e guineɓe ɓe ñamete a sikkude ko tan Alpha Condé ni feetuɗo ngiya min numa ko pygme ko ɗum waɗi nouveau inde makko nde pygme raɓɓiɗi ha boni no si neɗɗo raɓɓiɗi o heɓi telende wattan yila e makko. Haray no woodi ko manki ko cerveau haray no woodi ko manki ka mental. Si neɗɗo raɓɓiɗi watti ɗon telende nden ari ha ɓawo ga ha ka derrière ga koyo wattu yila e makko himo raɓɓiɗi mo jombi raɓɓuɗuɗo photo ha makko ɓe fof ɓe wawa yinkoye honno ɓe innata koye pygme o woni koye Afrique du Nord to ka ko Afrique de l'Ouest kono ɓe non centre africa ɗon andi yimɓe pygmeɓe no ton yiɓe fotawa fifawoy donc haray ko andintingol on Mamadi Doumbouya est très remonté actuellement contre Ousmane Gawal sabu ɗi konguɗi ɗo ɗiɗi ka holli ɗon kanko Ousmane Gawal bien entendu la Guinée yalta e CEDEAO o ka banque centrale iɓe mari mbuuɗi ɗum ɗon noon welali Mamadi Doumbouya il était tellement fâché remonté tapé la table. Donc Mamadi Doumbouya wimo ala immédiat koyo yiltito ka radio Film FM o fuɗɗito to yewtere nde bimbi nde ñande minuma ɓuri appel sappo o noddi Boubacar Diallo directeur o radio ɗon ha on tarambuli on sikkitaw ko tana ko masibo lande Boubacar Diallo yon ko pay kusare ali Ousmane Gawal noddimo tu sais la communication qu'on avait là-bas on doit reprendre kadi ɓe programme mo lande men mum yo ar kadi o wowna Ousmane Gawal tay ɗo bapi tay kikalaji on no trembla o noddi Boubacar Diallo on avait programmé quelqu'un
Oh, il dit non. Il faut que je passe. Il faut que je rectifie. Rectifie à Oli. Rectifie à Bolti Menani. Boudi on oui no kabanki tonka. Bien entendu. Premier ministre oui en Boudi ala oui en Boudi no ton. Eh, be no money. We are you money. Our time booting. Ah, projet di foot ato. Ara don't be adi tinika di Ousmane Gawal. Lozuma social long. Ake ade bi ara da wara bi utike. Lozuma social ko Ousmane Gawal fedi kan. Ara mama di dumbu ya wi donc yo yalti lozuma njini ngay kanko wawli. Lozuma fi jama on. Lozuma fi konungu. Lozuma ngon lozuma social. Ousmane Gawal wi no wadana non 15,000 lozuma. Kako 150,000 lozuma. Dun lataki. Bay time. He nyande beyti Gawal. Nene piara gainali. Hey Gawal. Nyande be yotuma don. Ara da yurbammi. Ousmane Gawal no détourni $40,000 40,000 euros France. Mi ara yalti ngol fi majji. Ousmane Gawal mo détourni 40,000 euros en France. Mo andi la ngandi dimpiji no arde document jima kesiling. Di tawata jama nganda détourni 40,000 euros. Mo andi lang andi nelbe mo benno andi meden andi ndiri. Dimpiji don kade yawa yalti ngolon document don. Yo preparo de o da bawadobe yo da bude parce que mi ngen ukondiri dossier jima di yaltay hakkunde ya ko be fo suudi duufi mbudi calcium di bandiji détourni 40,000 euros France do mo sikkude men nganda fi dum anda men dejjutum hay sanza nay be mabbe pine te sisi tasikku mi anda hay dim pineji dim pineji di sanza antene da tasikkude mi anda fi dum hay dim pineji kawto ma don di fop mboray même boray di fop parce que dan depuis o hebi o to ande o so dali pine mo andi la ngandi Ousmane Gawal anda ifu anda mo yollondirdan ko mi benta poingal sare mbaka min si mi yaltini document ma wa rutta péage ka yawda o jama reway don fejja anda yunde donc ça soit clair pour toi ça soit comme Jamang Ousmane Gawal colonel on bantano ki mané mi wonno colonel on ko banto mi wana inoma parce que ça hali ko haldi donaka ay ko fejjata ko sendite video on ya ana atander to andi ni ibe ata ki pass di bus woko fita yewtere fejju o vetu mena ngesaji di fo me ngare men bombarda on vrai awa piji di no fokkiti jama ina ton piji do nganda ono ngolandi take Ousmane Gawal oyi faransi wo ari mo yey nyaundagol ko adi wara ko IFDG mo andi mo détourni 40,000 euros mo sikkude o de kaydi dun deja anda piji gono ton sa yawno fermida dejuda mi dejayno kono ay tun nyande kala yaltuda CNRD woni goddu wolda goddum ay ko fekkata ko awuddoto si beneli makka tele a wolta si beneli makka radio a wolta si mi woli a woli ay ko fekkata ko hakkunde yalla be baro te maison centrale billahi wallahi taala Ousmane Gawal écoute attentivement si mi woli a woli ay maison centrale sa anda no lando anda min halamma ça soit clair pour toi ko der dimbuudi o sodani hay payle go otoje mo sikko de men anda Ousmane Gawal ay magasin ngala Conakry hay suudu fu sala ko mari rien absolument ko simple wagabo lande mon to der ni Conakry ala suudu ko jok abasu ma mi yaltina copain ma ko ka ko copinoy Gawal skandandila laji la pia gainali ajeja lita wajeja ka central daro ito de ami nada wala wadde fusi lande moy ya dinini fiodo do ni so ni mo mari suudu Conakry hara ko ka CNRD lami do ya o wujje mbudi o sodi wala suudu Conakry ko baki do o yai ka CNRD ay suudu wala France suudu wala Baya oy mo galle banki o ko militaire français nana penale ardo lagi de fenani be obe holo di adama on peut faire ça ajuta isi sede
ajuta e fota wa vampire fota wa zirap fuso ala kona kire hay sudu wala mosikko da non kaka ministre de kaka ministre duma do onno ka ministre d'habitat do risata e wol golalaji chono chana asikko de ko do risata asikko de ko do wonata milliardaire aha asikko de wala tata temperament ne ala musibe mi bangi na ndo sena fi Mandiang Sidibé be wujji mbudi be jonni mo na bi faransi ka kontu makko don kadi o nganda jama o yete do Mandiang Sidibé journaliste sans limite o wujje be wujji mbudi be jonni mo yona bi faransi o yahi o wersi mbudi ka kontu makko o wersali e kontu del do mom fewno do didi kanko kadi Mandiang Sidibé be jatti passeport makko la ilaha illallah lagi de règlement de compte jino wodi ajala yaronka mi ara non détail gol kombo jonni mo mbudi kupani mo e billet en ligne o yai France o verso e mbudi ka compte makko arti be ari taw be Mandiang Sidibé fi wala kam buttu ko yo windu article ji moƴƴude e hoore colonel on o fuɗɗi windugol ɓe signali compte makko o tawi ala marsude awa fi Mandiang on kay no arde ɓe ittaymo no wodi kay non ɓe faala récupére de payle buy waɗa ɓe préfet e député ɓe ɗum ɗon kay no arde e piiji buy donc kono hande kikiɗe mi artugandintingol on e Ousmane Gawal e colonel on dey nder ton no wuli nani wuli 4 fewndo ɗo ni ko wi ko lagine yalta e Sédia o addanay ɓe dalil ko hombo nelimo yo wowlu ɗum ko ɗum colonel Mamadi Doumbouya wimo ko hombo nelimo yo wi lagine yalta e Sédia o ko ɗum ɗo woni ko ɓe landiti Ousmane Gawal haray noon so addali dalil haray wallahi billahi tallahi ne colonel o no remonti vrai o tappi ayta bangal Ousmane Gawal a tremblé ko ɗon o landi excuse o wi o yaha o yiltito o wowloya kadi goɗɗum go o yahi noon o waɗo e grand erreur kadi o lagine banque on no mari mbuuɗi donc chers Guinéens, chers compatriotes, comme c'était prévu, je vais venir vous faire une vidéo depuis ce soir hier. Donc c'est pour vous rappeler à des infos. On se retrouve demain, aujourd'hui soir à 21h. Ça va chauffer encore. Ça va chauffer. Préparez vos téléphones. Préparez vos téléphones. Et restez connectés. Ça va être fire. C'est moi qui vous dis. Je vous souhaite une excellente soirée. Ousmane Gawal prépare nani. Fire au nord. Je vous embarrasse.